सुकु नम्बर बनमालीपुर विधानसभा केन्द्र बै खबजाक दलेश्वर तंमा 2 नम्बर बुथ थांगै नगो नगो जनसम्पर्क अभियान खालायजाखा तिनि न जनसम्पर्क अभियान मानजाखा हास्ते बीजेपी नि कासको राजीव भट्टाचार्य न खबै बीजेपी नि गुबुन आतंग হয়তো রে এই আবু মাল লগে রাখছি গো আমার যেতে এটা তো একটা স্কুল দিয়ে মোদী যে লোকের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট ভালো আছে কম আছে